गाइस वेलकम टू पिकुप्रिया चैनल। आमर हरिंगर बर्थडे थी गुरुवार दिन से वर्किंग डे थी तो किसी पार्टी फाटी हो नसला। दिगंत भाईना बिलव्ड वाइफ आज गोटे छोट पार्टी अरेंज कर आम सब आसी एकत्रित। Happy birthday to you. Happy birthday to you. आज आमर आइटम कौन कौन आइटम होची भोजी रे? पूरी छोले पनीर सिमेई खीरी हबो। तो मस्त मस्त आइटम गुड़ा होची। दिगंत भाईना पूरा लागी पड़छन अट्टा चकटीबारे पूरी पाई। आउ सेपटे चलो देखा किचन रे कौन कौन करछंदी। बर्थडे गर्ल आमर छोले को प्रेशर देवाई लगी प्रेशर रे छोले सहित आमर पनीर तरकारी माने छोले और पनीर मिसिक हम। पिकु एवं आसिले पिकुर भागर पड़ला रसुण छड़ा। पिकु तुम कौन कौन काम कर आज? रसुण छड़ेबी पूरी बेलिबी पूरी छाणीबी आ पूरी तरकारी खाइना भी जीबी। आ सांग जन्म नाचबनी नाचिया टिके नाचिया टिके आ कोनटा कोनटा आ कि एक्स्ट्रा कोथि साड़ी की जाबे खाया को खाइ नाचिया। हाँ छोले सिझीगला आमर एक्सपर्ट एवं आसछंदी हरी काढ़ी बालनी सीझा छोले प्रेसर तो निगंधा हेल्प कराक आसिले। स्त्री सहित से कौन सी रिक्स ना जाऊन काले गरम फरम पानी पड़ बोली बर्थडे गर्ल एपटे ना कौन दियो सत थर नुह से पानी को कोनो अरे इथे तो सिजेवा पानी से पानी दे तो रहइबो ना। स्त्री किसी इंस्ट्रक्शन देले बट दिगंधा ताको मानिया को नाराज। बस गोटे छोले प्रेसर बस एपटे सेमिया भजा सरची खीरी हम। अट्टा बेला सरला एमाने पूरी पे छोट छोट गोल बनाउछंती। पिकु लागि केतरा पूरी हो पिकु? 150 150 पूरा गोटे ग्रांड पार्टी हो 16-17 जन 17 जन खाइबा नेंडी छुआडे खाया सोरे तैयारी चलची पूरी बेला चलची देखो प्राय हम 100 कि 150 पूरी आज करू ना। हां 17 जन आसीबे बंधु घर को सेतिया प्रिपरेशन चललानी केनिटा बड़ स्टार्ट हो गलानी हमरो ओडिया मानकर भोजी पूरी खीरी न होले कंप्लीट नाही। पार्टिसिपेट करिया पाई पूरी करिया पाई बाबा पूरी पर एते सारा बेली सारलो नै रे। हां एटा हे जो तो केतुरा 10टा हे जो नै 100टा 100टा पूरी बर्तन हेची तो कंफ्यूजन रे लोकन पाइबो कि नै हे जो आउटी न लटा दन न पाइला आ कोन करया 5टा हम जन 10टा पका 150टा हां 5टा मैक्सिमम खांती माने एपटे चलैचंती पनीर छाणिया रे आज इति सिंगर 10 मोर 10 हां आ छाड़ा मेडिसिन टा भी मु आनी हरी ओटू आगुआ हमर मेडिसिन अछि झाडा होनी झाडा पे सब पे मेडिसिन अछि। इतिश्री एबे सेफ साचंदी हेड सेफ साइड रे अछन तो गाइस हमर एटे पूरी छणा स्टार्ट हे गलानी। इतिश्री छाणुचंदी तन्मे गोटे टेस्ट कला कहू कोन लूण पड़नी अली दिखा कोन लूण पड़नी ना कोन लूण परिमाण टिके कमी जाइछि बोधे आ ठीक अछि लूण कम खायडा भलो तरकारी टिक दियो पके दवा माने अलगा प्रकार बुद्धि इंडियन मानकर पूरी रे लूण को मैनेज करिया तरकारी को लूणिया कर मस्त पूरी छणा चलछि। पूरी टिके फुलुनी कमाई ए टिके फाटी जाइतिला हागर अच्छा एटा ये कोणा कोणा हे से जो मंजी कलंजी पतला जो पतला हे से पूरीरा पतला हे
ଏଇଟା ହେଲା ଏଇଟା ବଢିଆ ହେଇଛି ଏଇଟା ବଢିଆ ତାକୁ ଟିକେ ଉପରେ ଥାପ ତାକୁ ଦେଖ ହବ ଥାପ ତାକୁ ପୁରା ପତଳା ହେଇଯାଇଛି ତ ତେଲ ବହୁତ ଜୋରସୋରରେ ପୁରୀ ବେଲା ଚାଲିଛି ଛଣା ବା ଛଣା ଛଣା ହଁ ସରି ପୁରୀ ଛଣା ଧନ୍ୟବାଦ ମତେ କରେକ୍ଟ କରିଥିବାରୁ ମସ୍ତ ଫୁଲିଲା ତ ଥର ପୁରୀ ଏବେ ଫୁଟେଇ ଛୋଟ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଥିଲା ନା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଟିକେ ଫୁଲ ନଥିଲା ଏବେ ମସ୍ତ ଫୁଲିଲା ସେ ଟିକେ ଡରି ଯାଉଥିଲା ପୁରୀଟା ତେଲରେ ପଡ ପଡ ହାତରେ କରିଛନ୍ତି ହଁ ହଁ ଗୋଟେ ପୁରୀ ମୁଁ ନିଜେ ହାତରେ କରିଦେଇଛି ମାନେ ଏତେ ଛୋଟ ନା ଆଉ ତାକୁ ଦରକାର ପଡିଲାନି ହାତ ପୁରୀ ଦେଖ ହାତ ପୁରୀ କେମିତି ଫୁଲୁଛି ଦେଖ ଦେଖ ଦେଖିଲ ବେଙ୍ଗ ବେଙ୍ଗ ପୁରୀ ନୁହଁ ହେଇଯାଉଛି ବେଙ୍ଗ ଗାଇସ୍ କଣ ଷ୍ଟାଟସ୍ ପୁରୀ ଛଣା ଏବେ ଫିନିଶ ହେବା ଉପରେ ଅଛି ଆଉ ଏପଟେ ତରକାରୀ ପାଇଁ ମସଲା କଷା ଚାଲିଛି ତରକାରୀ କିଏ ବନଉଛନ୍ତି ଦିଗନ୍ତ ଖାଇନା ବନଉଛନ୍ତି ହରିଆ ସିନା ଖାଲି ଟିକେ ନିଜର ସ୍ପର୍ଶ ଦଉଛି ସ୍ପର୍ଶ ଏ ଭାଇ ଦିଗନ୍ତ ଏଇଟା ବାସି ନଦିଅ ନା ଉଠ ଉଠ ମୁଁ ଭିଡ ଚାଲିଛି ଏଠି ଖାଇବାକୁ ହବନି ପୁରୀ ଆଉ ଏତେ କ୍ଷୀରି ଲୋକ କାହିଁକି କିଚେନ ଭିତରେ ସବୁ ତ କଣ ପକେଇଲେ ଅଧା ଥିଲା ଏଥିରେ ଦିଗନ୍ତ ଭାଇନା ଇଏ କଣ କରୁଛ ହେ କ୍ଷୀରି ହଉଛି ମିଲ୍କ ମେଡ୍ ପଡୁଛି କ୍ଷୀରିରେ ହଁ ଆଉ ସେପଟେ ରୁଟି ସେକା ବି ଚାଲିଛି ଯେହେତୁ ଦିଗନ୍ତ ଭାଇନା ଜିମ୍ ର ସବସ୍କ୍ରିପସନ ନେଇଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷୀରି ଆଉ ପୁରୀ ବାରଣ ଆଜି ଏଇପଟେ ଚାଲିଛି ଛୋଲେ ତରକାରୀ ସେଥିପାଇଁ ଦିଗନ୍ତ ଭାଇନାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପତ୍ନୀ ବାକି ଖୁଆଇ ଦଉନି ଛାତକୁ ଯାଇଥିବ ଦେଖ ଦେଖ କେମିତି ଖାଉଛନ୍ତି ଆଜି ହଉଛି ବଡ ଆୟୋଜନ ଭୋଜିର ଦିଗନ୍ତ ଆପଣ ବସନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ନିକିର ଜନ୍ମଦିନର ଆୟୋଜନ ଭାଇ ଗାଲା ଆପଣ ପୁରୀ ହେଇଛି ଖାଇଲେ ଆଉ ପୁରୀ ସିମେଇ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଲେ ପନିର ଆଙ୍କର ବର୍ଥଡେ ପାର୍ଟି ତମର ସଚିନ ଗୋଟେ ଆମର ତ ଗୋଟେ ଆଉ ଅପେକ୍ଷା ଅଛି କେତେବେଳେ ଆଇଟମ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆସିବ ଆଇଟମ ଆସୁଛି ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଭାଇ ତମେ ପିକୁ କେତେଟା ପୁରୀ ଖାଇବ 5ଟା 10ଟାରୁ ଅଧିକ ଦେଖାଉଛି ପୁରୀ ବିଲକୁଲ ଖାଇବନି ରୁଟି ମାନେ ରୁଟି ହଁ ଖିଆ ହବ ଶୁଣ ଶୁଣ ସେଇଟାକୁ ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ ଦେଇ ସେ ସବୁ ନିଜେ ପୁରା ଯିଏ ନବା କଥା ଆଉ ଭିତରେ ବସିକି ସେଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ फाइनाली समस्त प्लेट्रे खाଇବା ଆସିଯାଇଛି ସମସ୍ତେ ପୁରା ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଆଉ ତା ସହିତ ଗପସପ ବି ଚାଲିଛି ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିବା ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଟିକେ ଅଲଗା ପୁରୀ କ୍ଷୀରି ତରକାରୀ ଖାଇବା ମାନେ ପିଇବାରେ ପୁରା ଭରପୁର ଥାଏ ଏପଟେ ଦିଗନ୍ତ ଭାଇନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ୟାପଚର କରୁଛନ୍ତି ମାନେ କିଏ କେତେ ଖାଇଲା ନା କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ପୁରା ଜୁମ୍ କରି କରି ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର କ୍ୟାପଚର କରୁଛନ୍ତି ଖାଇବା ବେଳୁ ଗୋଟେ ମୁମେଣ୍ଟ ସେ କ୍ୟାପଚର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଜ ୱାଇଫ୍ଙ୍କର ବର୍ଥଡେ ପାର୍ଟିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାଲିଲୁ ଆମର ପାର୍ଟି ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ବି ଆମର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଆମେ ଏମିତି ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିବୁ